फास्ट स्टेटमेंट हो देखो फास्ट हमर ब्रांचिंग स्टेटमेंट इज ऑफ टू टाइप. Okay, branching statement, we know that when we are writing a program, your program follow the three part. Okay, so your program is following the three part. One is your sequential statement. Sequential statement means till now what are the program we did, that is a sequential statement. First is sequential statement, second is conditional statement, third is looping statement. Okay, and these two, conditional and looping statement, it belongs to the branching statement. It belongs to the branching statement. In branching statement, we are using if condition. First we check the condition. If your condition is true, statement within the if block is executed. Okay, then another condition, if it is only condition माने condition हमारा check हो, यदि हमारा condition false है, there is no statement is executed first. Next होगी कहाँ ना if else condition. If else condition is what? First we check a condition. First we check the condition. If your condition is false, then else block is executed. That is called the if and else statement. Okay, first condition, then if else condition. Clear? बुझेगा? सर कंडीशनल स्टेटमेंट जदी सर सर कंडीशनल स्टेटमेंट रे जदी जोटा हमर एग्जीक्यूट हबार थिबो बाकी ट्रू हो नथिबो फॉल्स हबो तो सेठी डिस्प्ले कोन करियो फॉल्स डिस्प्ले करियो ना किछि डिस्प्ले करियोनी तुम्हें जहां लिखि दिबो एल्स ब्लॉक रे तमे जहां लिखिबो सेटा ही डिस्प्ले करियो सर कंडीशनल स्टेटमेंट रे तो एल्स ब्लॉक नाही हमें की कोइडा कंस्ट्रक्ट यूज करले ना कंडीशनल स्टेटमेंट रे हमें तीनटा कंस्ट्रक्ट यूज होउछे मोडी लिखि दउछि construct of conditional statement. So one is what? One is if construct. One is if construct. Second is if else construct. Third is which case construct. So three type of construct we are using. One is if construct, if else construct, another is switch case construct. In the if else we are also having another part, nested if else. I just forgot here. Nested if else. If construct, if else construct, nested if else, switch case construct. Okay. बुझेला? Yes sir. पे जोटा हमें लिखु छे एटा होची कोन ना if भितरे आ गोटे if जदी रहउची एटा कहबा मैं नेस्टेड if
nested is ଯଦି ଆମେ सर जदि कार किसी प्रोग्राम न थाए ताले एई टाइम रे सब दिन क्लास करले हबनी ଏଇ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଇନି ବୋଲି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ସେଟା ସରିଯିବ ସରିଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ହେଲା ତେଣୁ ସେତିକି ଦିନ ଯାଏଁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ। ଆମର ଏବେ ଟିକେ टाइम टेबल ठीक रहउन ना कॉलेज रा सेति ପାଇଁ की प्रॉब्लम होଉଛି ठीक ଅଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିନବ ଯଦି ମୁଁ ଟାଇମ ରଖିବି ଯୋଉ ଟାଇମିଂଟା ଯଦି ତୁମର ସେ ସମୟରେ କିଛି କ୍ଲାସ ରହିବ ମତେ ଇନଫର୍ମ କରିଦବ ତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ କିଛି ଅସୁବିଧା सर हमर संग संग कहतंती ना सेति ପାଇଁ की मो आगो भी କିଛି कहि परनी से ରେଭେନ୍ସାରେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ବି ଆମର କେତେଟା କ୍ଲାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ବି ସେମିତି ହେଇଛି ମାନେ କ୍ଲାସ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରି ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ 7ଟା ବେଳେ ବି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ ତ ଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟିଚର କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିବ ଆମେ ମୁଁ ନେବି ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫରେ ନେବ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ଦେନ୍ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ କରି ଆସିବି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ବି ହବ ବେଳେବେଳେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇପାରିବ ମାନେ 8ଟା 9ଟା ଏମିତି ହବ ତ ସେଇଟାକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ରଖିଥିବ ଓକେ ତ ମୁଁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବି ବୁଝିଲ ତା କରିନି ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ଆଜି ମୋର ମାନେ ଏଇ ବିଲିଭ କରିବନି ଏଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ମୁଁ କହିଲି you don't do any program ତମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବଡ଼ କିଛି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଶିଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଭା ଶିଖ ଆଡଭାନ୍ସ ଜାଭା ଡାଟାବେସ୍ 4ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶିଖ ଆପ୍ଲାଏ କର 100% ଦରକାର ଆଉ ମାନେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି 2ଟା ପିଲା ଆମର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ CSM ରେ ପାଇଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲେଭେଲ 5 କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବହୁତ like having got like ଆମର ବହୁତ ରେଫରେନ୍ସ ବି ବହୁତ ପାଇବ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗଲେ ପୁଣି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେସ୍ ହବ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ତମକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେବ ଏଇ ରେଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ଚାଲିବ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଏମାନେ ପାଇଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବେ ତ ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବ ତୁମର ଯେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିବ ବାସ୍ ତୁମେ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପରେ କରିବା 4th ସେମିଷ୍ଟରରେ କରିବା ଏଇଟା ହେଲେ ଡିଲେ ହେଇଯାଏ ଜିନିଷ ତ ଏଇ ପିଲା ବି କରିଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଦିନକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି ମତେ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲାସେସ୍ ହବ ତାଙ୍କୁ ପସାଏ ସେ ବସିକି ତା ଭିତରେ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି କଲାଠୁ କିଛି ନଲେଜ ଗେନ୍ କଲେ ମାନେ କହିଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାହାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ ଆଉ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ଲୁପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ତୁମର ବଢ଼ିଆ इनिशियल तुमको सैलरी 10 to 15 भीतर रहिबो 6 मंथ पे ट्रेनिंग भी तादर देबे ट्रेनिंग सरला पर तुम पे स्केल पे रोल को पळे आसी नॉलेज थिला बढ़िया कंपनी लेवल 5 कंपनी रे तुम जदी एक्सपीरियंस न हो तो योर फ्यूचर इज ब्राइट तुम कोड कर जाई परबो तो से हिसाब रे पढ़ा पढ़ी कर लेट हो किंतु तुम जता जहा असुविधा हो कहबो मु मैनेज करबी କିଛି ନହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ତ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ କରିବ କହି ମୋତେ ଆଗୁଆ ଜଣେଇବ ଯାହାର ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଜଣେଇବ ମିସ୍ କରିବନି କ୍ଲାସେସ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ ଏଇ କ୍ଲାସେସ୍ ତୁମକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ରହିବ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ କୋର୍ସେସ୍ ସେ କୋର୍ସରେ ତୁମେ ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋର୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ 4-5ଟା କୋର୍ସ କରିବ ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଦ 2 months 2 ମାସରେ ପାଇବ ପରିଶ୍ରମ ହବ 3-4 ମାସ 6 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ିବ 7 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗେନ୍ କରିବ ଏଇଟା 2 ମାସରେ ତୁମେ ସେଇ ପଇସା ଗେନ୍ କରିବ ଇଭିନ୍ 1 ମନ୍ଥରେ ବି ତୁମେ ଗେନ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି କୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେବେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ ସେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଥୋସିଆଜିମ୍ ଆସେନି ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ସେ ଏନ୍ଥୋସିଆଜିମ୍ ଆସିବ ନା କରିବା ତ କରିବା ଭିତରେ ତାପରେ ପୁଣି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଏଇ କୋର୍ସ କରିବ ସେ କୋର୍ସ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟେ ଯେ ପାଇଛି ସ୍ମୃତି ବୋଲି ପିଲାଟେ ସିଏ ପଢୁଥିଲା ଜାଭା ପଢୁଥିଲା ପୁଣି ତାର ମନ କ'ଣ ହେଲା NIT ରେ ପୁଣି ପାଇଥନ୍ କଲା ତେଣୁ ତ ପଚାରିଲି ତମେ ପାଇଥନ୍ କାହିଁ କଲ
ना समस्त करूछन तो सिधे कर तुम जावा करो तो जावा को एग्रेसिव न नहीं कि पाइथन पछरे पाइथन किसी दरकार करो मैं पाइथन शिखिबो जदि भलो से शिखिबो भलो जगह जॉब करिवो तो तुमको भलो से उले इन्वेस्टमेंट करियो तो 80000 टाका का कोर्स करियो मैं सेते इन्वेस्टमेंट करके भल से शिखि करियो ना मतलब छोट छोट कोर्स करी आराम से प्लेस हो जाओ तापर तुम पाखे मॉनिटरी तुम जो सपोर्ट हो सैटरडे संडे छुट्टी 5 दिन रहिबो तुम जॉब रहिबो 2 दिन आराम से बसी कौन से ट्रेनिंग हो लाइफ सिक्योर ये तो ये सब मिस करो जहाँ प्रॉब्लम हो ठीक है मैं जीवा एडी थिले इफ एल्स इफ कंडीशन हमर रोची ब्रांचिंग स्टेटमेंट ब्रांचिंग स्टेटमेंट रे हम दी प्रकार स्टेटमेंट रहिबो गोटे होची कंडीशनल स्टेटमेंट अनदर होची लूपिंग स्टेटमेंट ब्रांचिंग काई को जाय ये गोटे स्टेटमेंट रे एंड ही नथाय एटा होची मल्टीपल स्टेटमेंट को हमरा कंटिन्यू करते तो सेते के को ब्रांचिंग स्टेटमेंट को माने इफ एंड और सेल्स पार्ट को जो सेते हमें लूपिंग जेतले पड़िबा लूपिंग टा गोटे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए सेता पर को पर हमरा एग्जीक्यूट पर को पर सेटा जायता बुझला बुझपाइलो संगीता सर टिके आउ थोड़ी कह दियो हाँ ब्रांचिंग स्टेटमेंट होची हमरो 1 by 1 ओके तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होची 1 by 1 एंड हमें जदी कहबा सॉरी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होची हमें स्टेप बाय स्टेप जीवा गोटे स्टेटमेंट सरला नेक्स्ट स्टेटमेंट को जीवा गोटे स्टेटमेंट सरला नेक्स्ट स्टेटमेंट को जीवा किंतु ब्रांचिंग होची कोन ना जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करबा से स्टेटमेंट ता पूर्व स्टेटमेंट से रिलेटेड है ब्रांच ओके जेंते कि देखियो एल्स ब्लॉक ता कहा को निर्भर करूची इफ ता जदी इफ ता हमर फॉल्स हला एल्स ब्लॉक को आसी तेना को कहे ब्रांचिंग स्टेटमेंट एटी सेंती इफ किंतु आर ब्रांच नाही जदी एटी मोर कंडीशन ता फॉल्स होची मते एटी कोनोसी स्टेटमेंट ता शो करिवो नाही बुझी होची तो सेति में हमें एटा कहबा कोन दैट आर एल्स पार्ट रे ही किछि नाही तेनो हमर जदी कंडीशन ता फॉल्स होची तले हमर कोनोसी स्टेटमेंट हमर एटी एग्जीक्यूट होबो ओके हेलो हां सत्य को हाउ हाउ रखुचे हेलो सर कोन कहउछ नहीं सर बुझियला ए जे बुझी पाले समस्ते ना किसी डाउट अछि तार मो प्रोग्राम को जीवी केम देखिबी सर बुझेला पे हमें जीवा एक्चुअली हमें ए स्टेटमेंट ता काहे के यूज करू छे हम देखिबा बे see that what I discuss in informal so now we comes to here if it is raining then I will take the umbrella jodi borsa hochi tale mo umbrella ne so if it is raining an umbrella is required then in the same way you can incorporate the decision making technique in the Java programming language one is if construct if construct is saying that if your condition is false okay if means there is a three construct that we discussed when if condition jota ache first hochi if construct then if else construct another is switch construct the if construct if else construct another is switch construct if construct execute the statement based upon the specified condition so first of all you have to check a condition so if your condition is true statement within the if block is executed jodi moro statement true rohuchi statement within the if block is executed the first condition debi jodi moro condition true hela tara bhitar jo statement ache seta moro execute hobo and you can execute
more than one statement. Okay, so I will show the example how it is actually working. Okay, so it is a simple program which is used to check whether the number is positive or negative. Okay, so I just write this program. I pass here int a is equals to -10. If your value is greater than 0, then it is showing you it is positive or else it is showing you negative. Suppose I pass here positive 10. Pass here B colon Java C. Okay. It is showing you the number is positive. Okay, if I pass any other value, if you write here -10, if I pass here -10, so nothing will be displayed because I am not passing else part. मते else part pass करनी ସେଥିପାଇଁ मते एठी किछि show कला. So that I pass here, if your condition is false, then how you have to manage it?
It is another one program I have passed. Then I will show you if your condition is false, then what it will be executed. Yes. So one bracket is extra here. Java condition. I run it again. Java C. The number is negative. Okay. Means else part is showing you. So in the previous part, what happened? We're passing a negative value, but it is not showing me else part. But here it displays the else part. Okay. So which is helping you to what you can say like if your condition is wrong, then it is providing you another option to execute. Okay. बुझेला program টা? yes sir. So you write one program. Okay, so you write a one program, write a program, take two number, write a program, enter two number, and check which number is greater. And check which number is greater. Do it and send me. मैं खतर लिखी दे परियो प्रोग्राम जदि कंप्यूटर अच्छी कर दे परियो but do it and send me.
so next is write a program, enter a number, and check whether the number is even or odd. Next program, write a program enter a number, write a program, enter age of a person, check the person is eligible for vote or not. Okay, so these are the program I have given. Okay, so do it and send me in the WhatsApp personally. And if you have any doubt in any question, okay, write that question in my WhatsApp. Okay, so we discuss it in the next class. But try and do it. Okay, and सर ब्रांचिंग स्टेटमेंट रे करिवो ना इफ एल्स रे करिवो branching statement माने कौन? Branching statement ना खाली कौन इधर if else रे use हो? यार एल्स पार्ट टा देखैबनी नहीं कहीं else part सहित करिवो ना if else सहित करिवो किंतु यूजर ठारो इनपुट नवा स्कैनर क्लास यूज करी करिवो बुझे बुझेला यस सर ठीक है चलो